Cycling fix tips, paano mo maintenance yung Diore RD mo. So dyan bali may dalawang RD ako, so let's start. So yan, first syempre kunin yung RD, and then second, yan, tanggalin nyo yung tatlong bolt na yan. Bali dyan tayo mag-uumpisa. So parang takip or cap yan ang loob. Syempre yan, luwagan. Then pagtanggal nyo, yan yung loob. So gamit kayo dyan ng 4mm Allen yata para kunin. So dyan may maliit pala dyan na bolt sa ilalim. So yan, una nyo na yung luwagan. Yun, luwagan nyo, and then kunin nyo yan. Tapos dyan gamit kayo, ewan ko, 3mm or 4 yata Allen, yung pang stem. Yan. Tapos pag nakaharap yung RD, yan, bali pailalim. Yan, pag ganyan, yung paluwag. Yun. Tapos pag maluwag na, ibaba nyo yung RD. Kasi yan, baka tumalsik yung spring. So dyan malinis yan eh. Pero ituturo ko lang kung paano. So yan, pag di na bumabalik masyado yung RD, linisan nyo yung spring. Tapos parang pin na yan, tanggalin nyo. Gumamit kayo ng panundot or allens dyan sa likod. Tapos ilalabas nyo yan. Kadalasan dyan kinakalawang yung loob. Yan yung pin nya. Then yan yung spring, nilinisan ko na. Pinalit ko kasi yung spring ng yung RD na yan dun sa isa ko. So yan, gagrasahan mo yung pin para maging smooth. Pero ensure mo na malinis na yung loob tsaka yung pin. Yan. Then pasok mo lang. Yan. Tapos yung spring. Yan. Damihan mo ng grasa para di ka na pabukas-bukas. At mas matagal yung next na maintenance mo. So yung spring na yan, lalagay mo dyan. Yung nakabend na part ng spring, sa cage yan nakalagay. So yan, yung dust cap ng spring. So pag ganyan. Then ensure nyo yung cap na yan sa cage na andyan yan pag binuksan nyo. Kasi pag wala yan, di yan iikot. Then yung maliit na parang screw, kukunin nyo din yan. Para pag naglagay kayo ng cage dyan, di siya matigas. Yan. Tapos higpitan nyo. Yung screw kasi na maliit na yon, parang stopper yon. So bali nakaganyan yung RD para di siya mahirap ilagay. And then i-ano nyo lang, i-ano nyo palikod, pabalik. Yan. Bali isa lang. Tigas na yan. So pag di natin tinanggal yung maliit na screw, haharang yan dyan, di mo yan gaganyan. Then pagkatapos nyan, syempre balik mo yung screw na maliit. Parang stopper nya yan eh. Yun. So dyan, ako kita nyo, smooth, tigas na ulit. Then babalik nyo yung mechanism ng clutch. Ensure nyo na yung parang malaki na side nun is nakalabas. Yan, nakapapunta siya sa left. Yan, pag ganyan, para kumagat siya dun sa bilog. So yan, nalagay na. Then wag nyo kalimutan na higpitan yung screw na maliit na niluwagan nyo kanina. Ensure nyo din pala na may grasa yung loob nyan, yung bilog. So dyan, test nyo yung clutch. So yan, gumagana na. Then lastly, syempre babalik nyo yung cap nya. So yun lang guys.